sa panahon ng latest news. Diya sa linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, may butag. Maayong buntag usab Sir Ariel ug sa tuwang mga sukiting paminaw. Mani ato ang latest weather update para karong adlawng Domingo. Kining shoreline o panag-abot sa bugnaw ug init nga masa sa hangin mo nakaapekto diha lang sa may northern ug central Luzon. Ug kining amihan mo nakaapekto sa nibiling bahin diha sa northern Luzon. Ug kining easterly so ang init nga hangin nga gikan sa silangan o dagat Pasipiko mo nakaapekto sa nibiling bahin sa atoang nasud. Sa tuwang monitoring, wala tay nasipatan, wala tay na monitor nga LPA o bagyo. So, dudol sa Philippine Area of Responsibility. So, sa 24 oras, ang Central Visayas, lakip na probinsya sa Sugbo, makasinati aning maayong tempo sa panahon, generally fair weather condition, o kung na may mga pagulan, kini mga pipilala, mga patak-patak, o mga lumalabay dala sa easterlies. So far, natibok kabi, apil na. Karong mga orasa wala tayo nakita na mga pagulan diri sa Central Visayas. Para sa kahimtang sa atong hangin ug kadagatan, ang tibuok Bisayaan adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa silangan ngadto sa aming silangan ug atong kadagatan adunay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Wala na tay giisa nga gale warnings. Sa sibot ng dagat mohunas ni sa alas 3:43 unyang hapon nagimabon nga 0.5 meters mutaob sa alas 10 City unyang gabi nga naigilawmon nga 1.4 meters. Ato ang temperatura 25 to 31 degrees Celsius batong haring adlaw mosubang ni sa alas 6:04 sa buntag. Ug matong latest diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas do Oeste, Joseph Merlas, ayong buntag. Salamat kayo, Sir Joseph. Happy Valentine's Day, nga Happy Sunday sa Pag-asa Mactan. Salamat Sir Ariel, happy Valentine's Day ug happy Sunday. Okay, good morning, sir. Inyo nabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon Mga nining adlaw nga Domingo. action. Pizza 15 bulan sa Pebrero tuig 2026. Pinagi ni Sir Joseph Merlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Ikan sa television. Salamat kayo ni Sir Joseph Merlas og mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Bukang inaom sa'yo sa kabuntagon.